बरसीसा का वाक़या। इमाम बगवी ने हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अता वग़ैरह से ये वाक़या नक़ल किया है। फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद था जिसका नाम बरसीसा था। वो 70 साल से खुदा की इबादत कर रहा था। नमाज़ पढ़ने के लिए अपने हुजरे में दाखिल होता तो 10 दिन के बाद बाहर निकलता, रोज़ा रखता तो 10 दिन के बाद अफ्तार करता। शैतान ने उसको गुमराह करना चाहा, कई दाव पेच किए लेकिन वो गुमराह ना हो सका। आखिर उस बड़े शैतान ने सब शैतानों की मीटिंग बुलाई और कहने लगा कि क्या तुम में से कोई है कि जो बरसीसा को गुमराह करे और उसको काफिर करके मारे। एक शैतान जिसका नाम अबैस था उसने कहा, उसको गुमराह करना एक मामूली बात है। सो उसने गुमराह करने का काम अपने ज़िम्मे लिया और वहाँ से रुखसत हुआ और बरसीसा के पास जाकर थोड़े ही फासले पर अपना डेरा जमाया और रयाकाराना तौर पर इबादत में मशगूल हो गया और 40 दिन के बाद नमाज और रोज़ा से फ़ारिग होता। एक दिन ऐसा इत्तफ़ाक हुआ कि बरसीसा को उस शैतान ने बड़ी मोहब्बत के लहजे से बुलाया, लेकिन बरसीसा ने कोई जवाब न दिया। बरसीसा ने 10 दिन के बाद नमाज और रोज़े से फ़ारिग होकर बाहर निकल कर देखा तो वो शैतान इबादत में मशगूल था। उसके दिल में अपने हम जिन्स होने के ख्याल से रहम आया और उसके साथ गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा, भाई माफ़ फरमाना, मैं इबादत में मशगूल था इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब आप फरमाइए आपकी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा, मैं आपके हुजरे में आपके साथ मिलकर इबादत करना चाहता हूँ। बरसीसा ने कहा, ये नामुमकिन है, आप मेरे हुजरे में दाखिल नहीं हो सकते। आखिरकार बरसीसा अपने हुजरे में दाखिल होकर इबादत में मशगूल हो गया। उसको अंदर आने की इजाज़त ना दी। इसके बाद शैतान ने भी 40 रोज़ इबादत में गुजार दिए। आबिद बरसीसा 10 दिन के बाद नमाज और रोज़े से फ़ारिग होकर बाहर निकला तो देखा तो वो शैतान भी इबादत में मसरूफ़ है। तो उसके दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने ऐसे इबादत गुजार को क्यों जवाब दिया। आखिरकार उसने हम जिन्स होने की वजह से अपने हुजरे में इबादत करने की इजाज़त दे दी और दोनों एक बरस तक इबादत में मशगूल रहे। आखिर बरसीसा ने यह इतराफ़ किया कि आप इबादत में मुझसे बढ़कर हैं। अफसोस है कि कोई आज तहकीक नहीं करता कि जिसको हम वली समझते हैं कहीं ये शैतान ही ना हो या उसका नुमाइंदा। आजकल ऐसे लोगों की बहतात है, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लोग आजकल जाहिल पीरों को बड़ा रुतबा देते हैं कि ये बड़े पहुँचे हुए हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आखिरकार शैतान ने कहा कि अब मैं एक और दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, जितना मैं यहाँ रह चुका हूँ काफ़ी है। बरसीसा ने कहा कि अब मेरा दिल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकट्ठा रहने और मिलकर इबादत करने में बड़ा लुत्फ़ आता था। बेहतर है कि आप यहाँ से ना जाएं। उसने कहा, अब मैं नहीं रह सकता। आप थोड़ी इबादत करते हैं, मैंने जैसा सुना था वैसा नहीं देखा। अब मैं आपको जाते वक्त ताकीदन अर्ज़ करता हूँ कि महज इबादत में मशगूल रहना और लोगों को नफ़ा न पहुँचाना ये कोई बड़ी नेकी नहीं। हालांकि लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, जो बीमार आपके पास आए इस वजीफ़े को पढ़कर लोगों पर दम करें, बीमार फ़ौरन अच्छे हो जाएंगे। अब वो वहाँ से रुखसत हुआ और लोगों के गले घोंटने लगा और बरसीसा का नाम लेता कि उसके पास जाओ, तुमको आराम हो जाएगा, वरना इसी बीमारी में मुब्तला रहोगे। लोग बरसीसा के पास जाते तो आराम आ जाता। आखिरकार उसने एक शहज़ादी का जाकर गला घोंटा। वो शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी। उसके 3 हकीकी भाई मौजूद थे और बाप फौत हो चुका था जो अपने ज़माने का बादशाह था, और अब हुकूमत की भाग दौड़ उनके चचा के हाथ में थी। और शहज़ादी के भाइयों ने बड़े इलाज कराए लेकिन शहज़ादी को कोई फ़ायदा ना हुआ और झाड़ फूंक करने वाले बहुत आए, लेकिन रोज़ बरोज़ मर्ज बढ़ता गया। दम वगैरह से कोई आराम ना आया। आखिर वो शैतान उनके पास आया और कहने लगा, बरसीसा के पास उसको ले जाओ और उसे दम करवाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वरना इसी हालत में रहेगी। उधर बरसीसा लोगों के आने जाने से बड़ी परहेज़ करता था और महलूकात से नफ़रत करता था, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई और शैतान ने अपने बड़े शैतान को मुबारकबाद दी कि मैंने बरसीसा को गुमराह कर दिया है। आखिर एक दिन वो उस बीमार शहज़ादी को लेकर बरसीसा के पास आए और उसे दम कराया। वो तंदुरुस्त हो गई। बड़े अरसे के बाद शैतान ने उसका फिर गला घोंटा तो शैतान ने उनको कहा कि इसको फिर बरसीसा के पास ले जाओ। तो
تو تندرست ہوگی ورنہ نہیں۔ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے تو وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل بنا کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی ورنہ نہیں، اور مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کے حجرے کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ اور شہزادی کو وہیں ٹھہراؤ۔ وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بناؤ ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد اس 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا۔ پھر 10 دن کے بعد شہزادی کی وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر برسیسا نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس نے شہزادی سے زیادتی کر ڈالی اور پھر مسلسل کرتا رہا حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا نے ایک عورت کو حاملہ کر دیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس نے شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس شہزادی کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اور اس کے قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ برسیسا کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس تمہاری بہن دفن ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آ کر دیکھا تو سچ سچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے، اور قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے برسیسا کے حجرے کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کرو تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر شیطان کو سجدہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور وہ جہنم رسید ہوا۔